پوسٹ مارٹم کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور اب یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل کی واردات بن چکی ہے، جس کے بعد ایک بہت ہی اہم ترین میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے نتیجے میں گلستان جوہر تھانے کے ایس ایچ او اور لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ایم ایل او کو شامل تفتیش کرنے یعنی کہ ان دونوں کو حراست میں لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس تبدیلی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حالت وہ غیر ہو چکی ہے۔ ایک صوبائی وزیر نے متوفی کے گھر جا کر ان کے والد سے ملنے کی کوشش کی لیکن انہیں منع کر دیا گیا، اور دوسرے وزیر نے آنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اگر انہوں نے آنے کی غلطی کی تو ان کا استقبال گندے ٹماٹروں اور گندے انڈوں سے کیا جائے گا۔ آخر پیپلز پارٹی والے اب وہ متوفی کے گھر کیوں آنا چاہتے ہیں؟ انہیں کون سا دھڑکا لگا ہوا ہے؟ انہیں کون سا خطرہ ہے کہ اگر اس کیس کی وہ شفاف طریقے سے تحقیقات کی گئی تو کہیں کرے وہ بلاول ہاؤس تک نہ پہنچ پائے؟ یہ معاملہ کیا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ہی سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے، اور قتل کے الزام میں وہ گیسٹ ہاؤس کے مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کو پہلے ہی حراست میں لے کر ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن پولیس کے بعض بڑے افسروں کا خیال یہ تھا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے، قتل نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بات ری پوسٹ مارٹم کے بعد روز روشن کی طرف سے عیاں ہو چکی ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے، اور ایسا قتل جو کہ منصوبہ بندی کے نتیجے میں کیا گیا ہے، اور خاص طور سے مقتول میر رضا علی کو وہ گھر سے اغوا کرنے کے بعد گلستان جوہر کا انتخاب وہاں کے ایس ایچ او کو دیکھ کر کیا گیا، کیونکہ وہ ایس ایچ او کے اب بات سامنے آئی کہ تعلقات بالواسطہ یا براہ راست ان ملزموں سے ہو سکتے ہیں جو اس اغوا اور قتل کی واردات میں ملوث ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شاہ رخ بیگ نامی نوجوان کی تلاش جاری ہے۔ اب یا تو وہ کسی کی کسٹڈی میں حراست میں ہے یا پھر وہ غائب ہے۔ دبئی کا یہ نوجوان کچھ عرصہ قبل دبئی سے ایک خاص مقصد کے تحت انہیں کراچی بلوایا گیا تھا، اور ان کے کراچی آمد کے بعد ایف آئی اے یا کسی اور ایجنسی کے ہاتھوں پاکستان پیپلز پارٹی گلستان جوہر کے جنرل سیکرٹری وہ حیدر عمرانی کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ حیدر عمرانی جیل چلے جاتے ہیں، انہیں جیل سے دوبارہ لایا جاتا ہے، دوبارہ ان کی تفتیش ہوتی ہے اس میر رضا علی کے اغوا اور قتل کی واردات کے بعد۔ اب یہ کیا نام ہے، شاہ رخ بیگ کون ہے، یہ کہاں پر ہے؟ ابھی تک پولیس اور جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس کی پوسٹ مارٹم کیا، یہ حتمی طور پر کوئی بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ جس لاش کی پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے وہ کیا واقعی میر رضا علی کی لاش ہے یا کس کی لاش ہے، کیونکہ صرف اور صرف میر رضا علی کی جو شناخت ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے کی گئی ہے ان کے والد نے۔ تو یہاں پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم کس کا ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم تو یقیناً غلط کیا گیا تھا، اور پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے جو نشاندہی کی تھی، 14 جو پوائنٹ انہوں نے اس پوسٹ مارٹم میں نکالے تھے کہ 14 پوائنٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، 14 نقطے تھے یا 14 اعتراضات تھے، وہ سارے کے سارے اعتراضات وہ ری پوسٹ مارٹم میں درست ثابت ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایم ایل او نے جو پوسٹ مارٹم کیا تھا وہ مینیج ہوا تھا ایس ایچ او کے ذریعے۔ اب انہیں کس نے مینیج کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو ٹیم اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، اسی ٹیم نے وہ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایس ایچ او گلستان جوہر اور سابقہ جو ایم ایل او تھے جنہوں نے پہلی پوسٹ مارٹم کیا تھا، ان دونوں سے پوچھ گچھ کی جائے،
उनको शामिल तफ्तीश किया जाए कि उन्होंने जो है ये क्या मुजरिमाना गफलत लापरवाही अपनी काहली की वजह से की है या कि उनसे ये करवाया गया है। अगर उनसे ये करवाया गया तो किसने किया है, तब जाके जो है वो मुल्ज़िमान जो है वो बआसानी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो गई है, उसने भी जो है वो तफ्तीशी टीम के अफसरों का काम आसान कर दिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जो मामला इस वक्त चल रहा है फ़िरोज़ाबाद में, इसके अगवा की जो एफ़आईआर है और फ़िरोज़ाबाद थाने के एसएचओ अदील अफज़ाल और वहाँ जो इसके तफ्तीशी अफसर हैं अरशद जावेद, वो तहकीकात कर, और उनकी जो तहकीकात है वो कॉल सेंटर्स के गिर्द घूम रही है। वो कॉल सेंटर्स में काम करने वाले और उनके मालिकान को ही पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, उनसे तफ्तीश हो रही है और उनसे जो है वो पैसे लेकर उन्हें छोड़ा जा रहा है। तो इससे ये बात भी साबित हो रही है कि जो कत्ल की जो वजह है वो डिजिटल क्राइम ही हो सकता है। डिजिटल क्राइम के नतीजे में ही ये मीर रज़ा अली का जो है अगवा और कत्ल हुआ है। पिस्टल गायब कर दिया गया है। पिस्टल जो है वो खुद मकतूल के सिक्योरिटी गार्ड का था और उनसे वो पिस्टल लेके वो आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिस्टल जो लेके आए थे वो खुदकुशी करने के लिए लाए थे या कि पिस्टल का इस्तेमाल किसी का काम तमाम करने के लिए किया जाना था। अब ये बातें, ये सब वो सवालात हैं जिसके जवाबात जो है वो अब ढूंढने की ज़रूरत है और उन जवाबात को इस वक्त ढूंढा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालत इस वक्त गैर हो चुकी है और मामला जो है वो इस वक्त दूध का दूध और पानी होता हुआ चला जा रहा है। अगर तफ्तीशी टीम ने जो है वो किसी दबाव में आए बगैर शफाफ तरीके से इस केस की तहकीकात की, सवाल ये पैदा होता है कि सिंध पुलिस के आईजी के पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है, वो कौन सा अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ कर जिन आ जाएगा और 48 घंटों में जो है वो मुल्ज़िमान पेश हो जाएंगे। कौन से मुल्ज़िमान है, क्या है, ये सब जवाब तलब सवालात हैं। लेकिन मामला जो है वो अब बहुत तेज़ी के साथ जो है वो हमें अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो है मकतूल मीर रज़ा अली जो है वो ट्रेप हो चुके हैं। उन्हें बुलाया गया था और उनसे कोई बहुत बड़ा काम करवाया गया था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। बिटकॉइन किसी के वॉलेट से जो है वो डिजिटल क्राइम के ज़रिए निकलवाने की सूरत में, ताकि इनका जो कर्जा है वो भी उतर जाए, वो जिन्होंने काम करवाया उन्हें भी पैसे मिल जाए। लेकिन जिन्होंने काम करवाया वो इतने ताकतवर लोग थे कि उन्होंने जो है वो अपने हमराज का ही काम उतार दिया। ये भी एक कयासाराई है। अब फिर में सवाल ये पैदा होता है कि जिस लाश का पोस्टमार्टम हुआ वो लाश किसकी है। 26 का वाक़या है, अगवा होते हैं। क्या इतने 24 घंटे में, 48 घंटे में लाश इतनी सड़ सकती है कि वो नाकाबिल शनाख्त हो? ये भी सवाल पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि शकूक व शुबात को जन्म देती है और जो तहकीक का, तफ्तीश का जो है मुतकाज़ी बन जाती है, तकाजा करती है कि इस तफ्तीश को मज़ीद गहराई से करने की ज़रूरत है। लेकिन चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ चुकी कि इसमें कौन 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 मुलव्विस हो सकता है। इस गेस्ट हाउस वाले पकड़े गए हैं, 2 बंदे जो है वो फ़िलहाल मिसिंग हैं, जो डिफेंस के गेस्ट हाउस से जो है, जिन्हें जो है वो किसी एजेंसी ने या किसी पुलिस की ग्रुप ने, पुलिस वालों ने उठाया। वो कहाँ हैं, क्या वो इसमें मुलव्विस हैं, नहीं हैं? ईस्ट के डीआईजी कुछ और कहते हैं, आईजी कुछ और कहते हैं, एडिशनल आईजी कराची कुछ और कहते हैं। किसी एक बात पर कोई भी मुत्तफिक नहीं है कि ये मामला आखिर है क्या, सूरत हाल इस वक्त किस तरफ बढ़ रही है। लेकिन मामला जो है वो हमें हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल जो है वो एसएचओ और एमएलओ को जो है वो शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला कर लिया गया है। किसी वक्त भी इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। एसएचओ को जो है कहा जा रहा है कि तब्दील कर दिया गया। ये वही एसएचओ हैं जो कि चौधरी सुहेल फैज़ के हाथों के छाले और आंखों के तारे थे। उनके साथ जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो लूट मार और करप्शन की जो है वो एक अन्नी मचाई हुई थी। मेमार गुलिस्तान मेमार में जो है यहाँ पर जो है उस मेमार सुपर हाईवे सुपर में ये जो हेडमोरर था वो सारा ठेका इन्हीं के पास था। और कहा यह जा रहा है कि ये वो एसएचओ है जो कि पैसों के लिए
कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी शोहरत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है। यही वजह है कि कातिलों ने जो है वो वारदात के बाद लाश को फेंकने का जो प्लान किया वो गुलिस्तान जौहर के इलाके का किया, क्योंकि वो एसएचओ को बआसानी ख़रीद सकते थे और एसएचओ के ज़रिए फिर एमएलए को भी मुबैना तौर पे कहते हैं कि मैनेज किया गया। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब ये इस वक्त तहकीकात आगे बढ़ रही है और इसमें जो है वो बहुत जल्द जो है वो सनसनीखेज़ जो है वो इंकिशाफात सामने आ सकते हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस ज़राए का। इसी के साथ जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।